Lamsuku Swrangchati ni Kokborok Koktwma angdon logi tongo nimes deber matini ni Kokborok Koktwma rok ongkha. Bwskangni March tani dok salmani bo panda khlaijana thagui tongo Swrangchati Foundation ni bwkhaktwi aboni thino jini Koktwma thungri panda khlaijakha. Yafang yarung bosong pan yafang keri hingke bujuk bu kerui yafang thong ragya hingke bujuk belnai ketal jorawo jesik pano sinai nugnai kereng asaidi serengdi haipano yafang yakhotom ragya hingke dofa bosong ragya o nahar mungno tuino yakri shemani bisik tham kaka Swrangchati Foundation taklai bai ultham ongna thangi tongo Swrangchati Foundation bai luajija Swrangchati Sokat Yafarma Panda Abno Tuino press meet Klai Shaka Tini February Talni Nuchidok Shalmari Sarini Dambrei Tamane Jorawo Bwskangni March Talni Dok Shalmari Sarini Dambrei Tamane Jorawo Agotala Robindro Bobono O Sokat Yafarma Panda Nungnai O Panda wo Khorokba Dofane Chati Athukudongni Mungoi Sokat Yafarjangnai Isri Sheng Thuma Swrangchati Sokat Mannai Buri hamkani bagi samung tangnai je Kriparani Deburma Olindra Lal Tripura Swrangchati Sokat Mannai hukumu hamkani bagi samung tangnai nimungoi Borom gunang Sotoronjon Deburma aba hakino sudumno Deburma Swrangchati Sokat Koktwmani bagi Sokat Mannai Suikrung Probangso Tripura Shemlal Deburma Swrangchati Sokat Yafarjangnai Koglobni sikrangni bagui borom grangjak sikrang shapli deburmano abahkano raiksak Swrangchati Sokat thungnuni bagui borom yafarjangnai thungkrang muni shankar murasingno o salo chengchau runai ongi manjangnai DY CM Vishnu Deburma narai borom ongi manjangnai Tripura University ni Professor Sukendra Deburma narai motom ongi phai manjak phainai Bangladesh ha kotoni sikrang mothrai bikas Tripura asuk phangtongnai Swrangchati Foundation ni kasko Sanjakaham Belakheno Tini Kasha Tongtoni Kokchini Swrangchati Foundation ni bagi Thangnai bisine hakeno taklai bojong Chini je Kok naruk balijen Swrangchati Foundation ni je Sokat Yafarmo taklai haina hai opanda songjajaknai phainai 6th March 2022 Robindra Bobon Hall nang 2 opanda songjajaknai bin sikang chini lagio tini opanda o tonggo chini President Swrangchati Foundation ni Chandrakanto Murasingsa Chini Logiwa Tongo Subhas Deburma Chini Swrangchati Foundation ni Vice President Chini Joint Secretary Resab Kurung Vishwanath Deburma Mujungbai Tongo Tebu Tongo Chini Shekurung Chini Swrangchati Foundation ni Active Member Chini Damodu Tebu Tongo Chini Logiwa Gautam Deburma Resab Kurung Jumjatan Saiman Yafang Yaram Hungke Bosongni Pha Yafang Yarang Tongkese Bini Belai Bubar Buthai Naitato Klai Abo Pilala Ungu Bini Bagino Jung Swrangchati Foundation ije Chini Kaisa Kok Yafang Yarang Bosongni Phan Chini O Hastewo Chini O Dofani Bagi Samung Langi Thangnai Kebang ma atukuri rok tongo borok sini yafang borok sini yar bor musung muito narunga ni bagai Swrangchati Foundation jai kasa yafri salaimani o yafri lukurogni cuba-cubai taklai buhain haijeng o sokat na jong yafar pinai engkai tai ang tabu o sokat ni sabu-sabu mannai tai o pandao sabu-sabu tongnai abo Sobai Sukubui Sawi Knarinai Chini President Chandrakanto Belai hambai Chini Swrangchati Foundation ni Secretary Engineer Sojol Kumar Deburma Kok Changsai Ruka
좀 랑차기짝 파운데이션 상고 이제 진이 서갓 야판나이 6th March রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2 중 শারীরিক দামব্রুয় চিনাবো সেংনাই 이렇게 하루 좀 닦라이 사우로 석각 전화이 아버 좀 그니 사과이라니 힘이 여러 고통 라이카 좀 하만사 칼리카치니 쟁라이만이 하만사 좀 석각노 라이카 딱 사반으로 라이카 이렇게 딱라이 타르디아 올타 함께 어버 belai tongthokma je taklaibo chung haino hai chini je legendary personalities je tongnai rok ni mungoi korokba brom mungoi chung sekang haino taklaibo chini je kurung rok no chini je rangsar wisar rok no chini society ni chini dapani boson ni brom chung taklaibo hai sokar nai 좀 석가루로 진이 이제 이슬이 생통마 좀 아버 비시 브롬노 생통마노 비니 목공노 좀 그로모이 비니 몽고이 생통마 진이 그브라 하노 제 하오 좀 비니 동구 이슬이 생통마 하이 이슬이 하이 버럭럭들이 동야 함께 좀 비니 어로버 동나니 아버 따몽 카모나고 좀 사이만이야 Tindi Tripura hano rokha thailangnai o isri sengthungma bini mungoi chung buri hamkrani bagoi chung sokar ro je buri hamkrani bagoi kaham samungdango chaitogoi samungdango abo hai taklai o sokar manai isri sengthungma ramchak richak sokar abo taklai manai kini borom ganang jog Kripalani Devborma bo saran thangrai chini burui rongni particularly jora kaisa chung rignai bisa atui rongno kannani chumnani tuinani chung abo prai poktui ba abno chung saktalai amui thangmani jora rogo o rignai bisa rignai particularly rignai kannani ba je movement eta society chung changnai mani tabuk chung kopnai thok ken nglai chung tabuk rignai nok chung tau hai chung rignai kanani abo chung tau ngulogo salsak kintu abo sakta te amui thangmani ojora rogo haike jotonok tui chini society ni buri rong tui chini society ni sikla rong tui sakui rong tui ka movement khai tholo abo lead khai ka Kripalani Devborma ausaro chini society ni hamkrani bagai bini khoma samgo hai ni chung bolo taklai isiri sengthungma rangchak bisak sokat yahlai nei chung hengke awa haino chini laibumani legendary tai personality honimano raikachak kosom chung saimano raikachak kosom chini donnomanikoni bubagra donnomanikko bini jorabo borok Hussein Shahono borok mechadoi ei je কামাং সেবি তুই ফেকা চিনি ত্রিপুরা হানো রক্ষা লাইকা ত্রিপুরা জন্ম জিতির হই অর চিনি ত্রিপুরা হানো সেকানি ফেনে রনব মেচানই অং ফেনে রক যে চিনি সেনকরা ব্লক সেনথুম ব্লক রাইকসা বাই রাইকসম ব্লক যে কামাং সেবি তুই ফেমানিও কামাং তখন চুমনবো কামাং জমনিও যে বেরাজাক নাকি ব্লক আবশ্যিয়া গরিয়া মতাই তুই ফেনে রক যে sikam chobo thangoi aro goria motai no tui phene ro ake o je raikosak raikosom abo chungchini ya fangyaro no chung malaro lai chung borok no chung mutoma khaine boribabi grongni mungui je sokar chung khai mane abo taklai mannai chini thumkurung মণিশঙ্কর বুড়াসিং লাই থুমকুলুম ক্রিকেটর chung jutro seimano bo chini সানা থাকে অলরাউন্ডার হাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি ক্যাপ্টেন ব নকে চুং বেলাই চিনি তাম হেনলাই যে ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা রাজ্যনি অবহাই বরক চিনি রতম চুং বেলাইকে একটা বলাইমুং মানো চুং বলাই সামানো নকে অবহাই যে থুম গুরুং চুং তাকলাই সরকার দুই দङ বুসকানি 6 মার্চ কে অবহাইনো সুধন্য দেববর্মা
চিনি যে জনশিক্ষা মুভমেন্ট রগ চিনি kokborok no tuyo ile literature তাই হচ্ছে হাই যে টেম্পোরারি যে ব্লক সুদর্ণ দেববর্মা আকর্ষণ যে সুদর্ণ দেববর্মা চিনি kokborok ni পইলা যে নোবেল চিনি যে কথমায়ুং সুইনাই এবং আসক সুই কলম সুইকা আসক মানে চিনি kokborok no তিসাই তোমরানি মুভমেন্ট রক ni যে লিডার ব্রম লিখলেন রক ব্রক অজমারক খাই হেনেই সুদর্ণ দেববর্মানি মুগিচুং সকাত যে খাইলিমানি সকাত নানি রাংচাক রিচাক সকাত আবংখা চিনি যে kokborok লিটারেচার প্রোজ চিনি যে কথমা কারণ কথমা সুইনাই বা চিনি কথমা বা কথমা সুইনাই যিনি সুইকুলং আবরণ চুং অসকাত ইয়া ফালো তাকলাই অসকাত বাংনাই অবু বেলাই একদম থকক যে kokborok চুং চিনি ত্রিপুরা রাজ্য সিমি সাজাইয়া অব চিনি ত্রিপুরানি বাইরেবো বাংলা হারবো সাজাগো বাংলা হাবো তিনি যে লিটারেচার তিনি যে সুইমুং আবো তিনি কগ্রবাই আবো কাহাম কে সুইজাগো আরো বাংলা হবো আই হিনি চুং বাংলা হানি যে সুইকুরং তিনি তাকু প্রভাংশু ত্রিপুরা বেলাই সুইকুরং bo a bangla hawa puilla bo aroni bangla radio ni aroni bangladesh ni je radio aroni bo khoksa program executive program taglai engke bonocung taklai rangchak risak sokal gyaphanai sudono debboma rangchak risak sokal engke obohai chung chini je culture ni bagoi kokborok culture ni bagoi chini onidolal tripura bo chini je hukumu mukumoni bagoi gwangma bini samungtomo samung Sri Lanka bo chini thungnok Sri Lanka chini je kogni যে গ্রামার নতুই বিনি কবাংমা সামুংতমু বনি শুধু আবশ্যকই বনি কবাংমা ধরন চিনি হুকুমো মুকুমো তৈ বিনি সামুংকমা তমু চুং অলিন্দলাল ত্রিপুরানি মুমুই চিনি যে রাংচাক রিচাক সরকার আবো চিনি হুকুমনি বাবি kokborok হুকুমো যে সবচেয়ে বেশি চিনি সামুং মোসামুং চিনি তেমন যে তামাহিনলাই নাটক থুংনুক চিনি তকে আপনি রঘুনাথই যারা সাম কাহাম তাংনাই ব্রহ্মচুং আবো বিশিগ্রম রাংচাক রিচাক সকাল জাফালো তাকলাই ও সাবকাত বাংলাই চিনি রসামুং করুং চিনি রসামুং kokborok রসামুং ন তিসাই তুই ফাইনাই আবো চিনি লুকুর সামুংনি সিমি যখন আবো মডার্নাই জমি তঙ্গো জরা কাতালনি রসামুং ফাই তঙ্গো আপনারগো ইয়াক প্রিসই অবন ইয়াক তলই তিসাই তুনাই চিনি রসাব করুং সত্যরঞ্জন দেববর্মা বন তাকলাই চুং ও সকাল ইয়াফালাই দেয় হাকে অবহাইদ চিনি kokborok ni bagoi চুং চিনি যে kokborok সুইকুরুং kokborok সুইকুরুং kokborok ni bagoi চিনি kokrubai ni bagoi যে লিজেন্ড হংজাক ত্রিপুরা রত্ন হংজাগো সামলাল দেববর্মা হাকে বিনি মুঙ্গি চুং kokborok ni যে সকাল তাবো চুং ইয়াফালাই দেয় তাকলাই kokborok ni bagoi সামলাল দেববর্মানি মুঙ্গই যে সকাল রাংচাক রিচাক সকাল আবো তাকলাই নংনাই kokborok kurung চিনি বুকুক মোচাংযুক শেফালি দেববর্মা একে আং চিনি ই সকাল মাননাই তাকলাই যে খরকবা যতনো আং পুইলানো রাংচাক রিচাক ফাউন্ডেশন ni ongoi ani personally brongno ang puilano congratulation khakaham yafaro chung chini society brong thane busuk man khabrong thane chung chini society brong thane tembu khabangma chung manlai chung eka chung je chini program chung bisibrong lo haham do dom khlai khlai lai gani chung sakta layu taklayu chung haham do dom khlai dom joto ni chuba chubai chung ablo khlai lai taklai chini o pangdawo manjangan bagai chung jono pogrukha chini pangdawo nongrai okra ablo panda sungchanai hini manja phainai chini borongganang Jishnu Debboma chini Tripura Hani Tripura Hasteni Deputy Chief Minister bo phainai alobo nongrai okra obahido chini alo nongrai boro mungoi chini guest of honor ahike manja phainai chini Tripura University ni professor by head of department chini history tai kokborok department ni head Dr. Professor Sukhendu Debboma bo manja phainai chini alo nongrai boro mungoi
अबहायनो जों चिनी नंगराय मथामंगी आरो मानजा फैनाय बांला हानि बांलादेशनि पार्बत्य चट्टग्रामनि ताई खरकसा सुइकुरुं এবং আবহাওয়ানো চিনি বরফনি হামক্লাইনি বাগৈ চিনি দফানি হামক্লাইনি বাগৈ যে সামদাंनाय মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা বহু সফাইনাय চিনি অঙ্গব পান্ডাও ইনকে অবনি লগে লগেনো চিনি যে ত্রিপুরা হাস্তেনি যে সাপ কুরুমরক মোসানাय কুরুমরক তমাইনাय যতन आरो बाक्सा बाक्सा साबलायनाय चिनी विश्वनाथ गौतम संतमु रांसार बिसारनि चिनी थं मुरक इनके ब्रक आरो लिड खायनाय आरो साबलायनाय जों जतन चिनी तेमर साब कुरमुरक आरो साबलायनाय आं जतन चिनी अ प्रग्रामाव मानजा फायनानि बागै कबकजाव आं जतनि कपारेशन आं खायो बिसा जोंना जों जतनि कपारेशन बाय अब चिनी सामुं सिमिया चिनी दफानि चिनी बसंनि जतनिनो अबसामुं जों जतनिनो चुवाचु जों सानो जतनो खाबाय खुबाय बिसा सकायजादि नखुंगो केसे केरे अंलाय बसायबाय बख्रबा तालै थैलागारि देंखाय बिजाखा बिहि नुखुंगो केसे केरें अंलायै बुसायबाय बख्रगो तानै थैला लिंखाय रजाखा बिहि सायमनखा बुसायनो बिहिनो कुबुक दाबाय तानै बख्रग थै यरि रखा ब्लाय चुतक्लाजांनि बागै हरनो जिबि साखामनगो तुबुजाखा पातिखा ताकारजला देबेन्द्र पारा आमचायो पातिमारुक सावु साविमानखा थांनाय हरनि दाम नैशेक तामनि जरावो देबेन्द्र पारानि बिशु देबरमा मुंगो चाक्रा उमर दकचिबा बिहिक रानि देबरमा उमर दकचिनो कुबुक दाबाय तानै थैला लिंखाय रखा पातिमान जरावो बसाजला रमेश देबरमा नगो करै हायनिबाय मुंसा साविमाया ते तांगै हाय ओंखा Koktwma buskango khuk khengna nailiya patiman matui bubunasha tamushaka khainaidi bini khuktuino কে মারছে ওনারে কে মারছে কাকা মারছে কি কারণে মারছে কারণ আমি তো বুঝতেছি না আমি যখন এর সময় মারার সময় যখন এর সময় সারা দিলাম মারা যখন আপনার কাকা কাকিকে মেরেছে আপনি কোথায় ছিলেন আমি দোকানতে কি শুনে আসলেন বাড়িতে বাড়িতে সময় কিছু শুনছি না পরে কট করে নিয়ে আনছি কি দিয়ে মারছে দাও দিয়ে কোনখানে আঘাত করছে পায়ে মারছে না হাতে মারছে না মাথাতে মারছে মাথা এখন অবস্থা ওনার কি রকম অবস্থা তো খারাপ হয় ওনার কি নাম কাকিমার আপনার রানী যাবেন বয়স কত 7 বছর বাড়ি কোথায় বাড়ি পূর্বরতনপুর হ্যাঁ? পূর্বরতনপুর এটা কোন জায়গাতে পূর্বরতনপুর আর আপনার কাকার নাম এখন নাম বিশ্বদেব বয়স কত বয়স 65 কি কারণে ওনাকে মারছে আপনি জানেন কিছু বুঝতেছি না কিছু শুনলাম না আপনার নাম কতগুলো কি করেন কাজ করে বয়স কত আপনার আমি বাড়ি কোথায় বাড়ি থেকে না বাড়ি যাবো কোন জায়গাতে হ্যাঁ কোন জায়গা বাড়িটার নাম জায়গাটা বাড়ি জায়গার নাম কি আপনার যেমন দোপারা দেবন্ডপাড়া এটা দেবন্ডপাড়া কোন জায়গাতে খোয়াই তেলিয়া মোড়া কুলেশ্বর পূর্বরতনপুর পূর্ব রতনপুর তোমার মা আঘাত পাইছে মাথাতে ঘটনা? হ্যাঁ কিভাবে তোমার মা আঘাত পাইছে তোমার মারে আমরা শুনতে পাইছি তোমার বাবা দা দিয়ে মারছে ঘটনা কি সত্য হ্যাঁ তোমার বাবার নাম কি হ্যাঁ কি করে কাজ করে তোমার নাম কি হ্যাঁ রমেশ দেব বর্মা বয়স কত কি করো তুমি তো ঘটনা কখন হয়েছে এই ঘটনাটা কখন হয়েছে সন্ধ্যাবেলা হয়েছে তোমাদের বাড়ি কোথায় বাড়ি কোথায় টাকার জলা
Sosial media o shitra mokol gedaya mangpli viral khaimanoti Koilashwar buri thanao koksho chana phai khanang phinak te lachimong manka Koilashwar ni Ramkrishna rengno kotoni puila bishni khoroksa ti project jung singnai te buma Social media o shitra mangpli mokol gedaya mangpli viral khaimanoti Koilashwar buri thanao koksho chana phai khanang phinak te lachimong manka Koilashwar ni Ramkrishna rengno kotoni puila bishni khoroksa ti project reng singnai Kokshu jamong yasa kewoi desha reng singnai juk ti bumanosi lachimong rika omohaina kokshu jamong kasaka Party mungutui Koktwma thumnai bo Koktwma thumna thangke bosedusi yogliya hanang pinang khaijak sibo omohai party mung getagia wari hoino Koilashwar buri thani sakawo omohai kokshu jamong kasal nutongo omohai hanang pinang jorawo tongkesha jorawo reng singnai samang busawika IPFT te pramothani adongrok Chasalo Thandijama by Koilashwar buri thani sub inspector Mosami Deborma kokshu jamong yasamani nangkha Padimungu Shemanka Jurichora ADC village Amsini reng remji sawo poriwi tongnai ti project 2019 bisibo dolai hangkoni Salema thana khobdak Sonpura kamini Onjon Deborma by hamjak laimani Salgisan ulono kokshu jajangnai Onjon Debormani soi tomong nojagui phaika Salburumno Onjon Deborma reng singnai jukno satok pitok laina jengkha sak dukhumani nani jengkha asuk simiya bothana sulusi naikha Hari bai Onjon bai breakup nglaikha reng remji sawo poriwi tongnai reng remji sani reng remji ni bo kakha aboni yagulo reng no kotoro kawi Koilashwar Ramkrishna reng no kotoro bo admission ngkha abro sulusi juda juda lamatui phandiwi tongo hamjakmani halogo kipili phaidi Tei logi sanai tongjaka tomong sitra tomongo tonglaina phaidi hinai kokshu jajangnai Onjon Debormani phajingtei abo haikino thanai 2000 February salmari hordamjar haitamo jora Koilashwar ni Gobindopur Amsini nongbarawo reng singnai no bothanani bagai damrokha Onjon aboni logi logi social media bo burini belano sitra picture rok personal picture rok viral khaikha Onjon Deborma bai haino hai hamjamo kipili phayake tei sak nimu sudei bobai tomong hamya tongya hingke belaino debo sitra nglai hinei sikri mungrika Onjon Deborma obohai asu kotor patimong patil thangka abobai Koilashwar buri thanao kokshu chana thangke satok pitok khaijangnai buri tei bumani kokshu chamung to khananani haksali kokse teisa lasimusi riwi rohorjak sibo Yagulo patimuni kokhanawoi brogni samang bujawika IPFT ni onokoti hangkor committee ni kasko Joy Kisan Deborma tei pramothni subjonal chairman Radhamala Deborma আমি আইপিএফটি জেলা সভাপতি হিসাবে আমার সাথে এসে উপস্থিত আমার ধর্মীয় দিদি সাবজোনাল চেয়ারম্যান যদিও বা আমরা একসাথে মানে সেম পার্টি নাও করতে পারি কিন্তু নিজের দফার জন্য নিজের জাতির জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা একসাথেই মানে নিজেদের মধ্যে আমরা হেল্প করতে ইচ্ছুক আর করে যাব সামনে আর আজকে খুব দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আমরা এখানে আসার কোনো কথাই নেই কিন্তু বা আসতে লেগেছে একজন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট একজন মেয়ে প্রায় 19 বছর ওনার মার সাথে একটা কমপ্লেন ডার্জ করার জন্য কয়েকটা অবসিন কন্ডিশনে মানে একটা নিউড পিকচার একটা ছেলে আপলোড করেছে ওর নিউড পিকচার তো ওটাকে ওরা কালকে এসে এফআইআর করার জন্য এসেছিল কিন্তু খুব দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে যে এখানে কর্তব্যরত একজন পুলিশ যে জিডি ডিউটিতে যিনি ছিলেন উনি ওদের সাথে একটা মিসবিহেভ করেছে তো এটা আমরা আশা করি না যে এরকম মিসবিহেভ করবে ওরা তো ওরা আমাকে ফোন করলো কেঁদে ফোন করলো যে ওদের সাথে এরকম মিসবিহেভ করেছে যেহেতু না ওই মেয়েটাও ছোটো কলেজ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে তো এটা শুনে আমি লগালাম এসডিপিকে ফোন করলাম আর এই বিষয়ে কথা বললাম তখন যিনি এখন সেকেন্ড ওসি যিনি এখন চার্জে আছেন উনিও উপস্থিত ছিলেন না তো ওই সময়ে তো উনিও ঠিক বুঝতে পারেননি কিন্তু ওটার জন্য ঠিকমতো ওরা কথা বলতে পারেনি তো যে জিডি ডিউটি ছিলেন ওনার সাথে একদম মানে মিসবিহেভ যে করে মানে একটা খারাপ কথা বলেছে বা ব্যবহার খারাপ করেছে তো এটা আমরা আশা করি না যেহেতু এখন আমাদের সরকার জানি আমি আমাদের বিজেপি আইপিএফটি সরকার আছে কিন্তু সরকার থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন অপদার্থ অফিসার আছে যার জন্য
সরকারের বদনাম হচ্ছে। আর এটাই মুখ্যমন্ত্রী Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla su khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtui tuino haba nogo rogo tongtui tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapangbai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simya katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751002/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onnikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai insurance tei rang khatimungni kokbiti nawi mano চাশাল দ্বীপর দামচিনি হাইতামো জরাবো বিশালগড় বখাস্তে চরিরাম ব্লকনি লীলাদেব সিটি কমিটি হল কেরম রাজনীতি কাশা হজার পান্দা ক্লাইজাখা চাশাল দ্বীপর দামচিনি হাইতামো জরা বিশালগড় বখাস্তে চরিরাম ব্লকনি লীলাদেব সিটি কমিটি হল কেরম রাজনীতি কাশা হজার পান্দা ক্লাইজাখা বিশালগড় বখাস্তেনি লিগাল সার্ভিস অথরিটিনি লোয়া জংবাই চরিরাম লীলাদেব সিটি কমিটি হল কাশা কেরম রাজনীতি হজার পান্দা তাতে মুরসুঙ্গে চেঙ্গিরিকা সিপাহীজলা হাঙ্কনি হাঙ্কর সেশন জাজ এসবি দত্ত লগি মঞ্চকা বিশালগড় বখাস্তেনি লিগাল সার্ভিস অথরিটিনি চেয়ারম্যান অসিত দেবনাথ বিশালগড়নি ডিসিএম টি কলয় চরিরাম ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিনি চেয়ারপারসন রাকি দাস কর্ণক কারৈ কবনি আদর আসামনি পান্ডাবো খরকসরা নৈজিসনি লোকনি ইয়াগ এসটি সার্টিফিকেট বিএডি সার্টিফিকেট ইয়াফারি রিজাখা পান্ডাবো জুদা জুদা তাংবেদিনি কাইজিসা খতল ফিয়কজাখা হুবার তাংবেদিনি সিমি থেকে মালমাতা তাংবেদেক সাকদুক তাংবেদে বলং তাংবেদে কবি কবনি তাংবেদিনি খতল ফিয়কজাখা সেটা মোটামুটি ভাবে আমার মহকুমা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের যে চেয়ারম্যান উনি ওনার বক্তব্যে বলেছেন যে আমাদের আজকে যে অনুষ্ঠান সেটা হলো মূলত আইন বিষয়ে, কারণ এটা আইন সচেতনতা শিবির। যে সে আইন বিষয়টা কি সেটা আমাদের প্রথম জানা দরকার। আমাদের সবারই একটা সম্যক ধারণা আছে আইন কি। আইন হলো কিছু অনুশাসন, সেটা আমাদের পরিবার থেকে শুরু হয় এবং রাষ্ট্রতে গিয়ে শেষ হয়।
পরিবার থেকে কিরকম, যখন আমরা পরিবারে থাকি তখন প্রত্যেকটি পরিবারের কিছু অনুশাসন আছে, যেটাকে আমরা পারিবারিক অনুশাসন বলি। সেটাও কিন্তু একটা আইন, এটা হয়তো লিখিত নয়, কিন্তু আমাদের সেটা মেনে চলতে হয়। কেন মেনে চলতে হয়? কারণ আমাদের পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে গেলে পরে সেই অনুশাসনগুলো আমাদেরকে মানতে হয়। যদি না মানা হয় তাহলে পরিবারের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে, বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হতে পারে। ঠিক তেমনি আমরা যখন সমাজে থাকি তখন সমাজের কিছু আইন আছে, সব আইন যে লিখিত আইন সেরকম নয়। কিছু কিছু আইন আছে আমাদের প্রথাগত আইন। চাষালা অমরপুর রিংনকনি গোদাল একতলা বিল্ডিং ভবন ফিয়াগুই রিকা এমএলএ রঞ্জিত দাস। চাষালা অমরপুর রিংনকনি গোদাল একতলা বিল্ডিং ভবন ফিয়াগুই রিকা এমএলএ রঞ্জিত দাস। খগরুজাক রাংসুबै গোদাল রিংনক সারামজাকমনি आसालो एमएलए नो कारिबो थांगि मानजाका अमरपुर नगर पंचायतनि चेयरमैन विकास साहाति रिंनकनि रोंफुनाय पख्राव खफै कुबुनि आदंर फियाबा गोदाल बिल्डिं सारामजाकमनि गाहामके सानामजालि हिनि कक्सुजाका एमएलए रঞ্জিত दास बसाका सामुनि बारजाव जनाय इन्जिनियारिं साकावा ग्रात यापै नाहारजाकनाय করে যাতে উদ্বোধন করে আমাদের এখানে ছাত্রীরা যাতে সুবিধা পায়, তার জন্য আমি এখানে এডুকেশন মিনিস্টারকে আনতে গেলে, কারণ সামনে আমাদের বাজেট অধিবেশন, তার জন্য বিশেষভাবে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ মহোদয় তিনি এই বাজেট অধিবেশনে মুখ্য ভূমিকা উনি পালন করেন। আমাদের যে বাজেটে যিনি জিষ্ণু দেববর্মা রয়েছেন ওনাকে ওনাকে সাহায্য করেন। তো এই কারণে তিনি যখন বিধানসভার অধিবেশন চলে তিনি 10-15 দিন কোনো লোকের সঙ্গে তিনি বিশেষ কারণ ছাড়া সাক্ষাৎ কোনো কোথায়ও যায় না। কারণ একটা কতটা ত্রুটির কারণে আমরা এখানে যারা স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে রয়েছে, বিদ্যালয়ে যারা দিদিমণিরা রয়েছে, তারা ইঞ্জিনিয়ার না, ইঞ্জিনিয়াররা সেগুলো দেখে। আজকে আমি যখন উদ্বোধন করতে গেলাম বিকাশ, তো আমরা দেখলাম বিদ্যালয়ের একটা অংশ, বিশাল অংশের ফাটা অবস্থা। এটা উদ্বোধন করার সময় এটা ফেটে গেল, তাহলে এটার ভবিষ্যৎ কি? এর জন্য স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, বিদ্যালয়ের যারা এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের সেগুলো দেখে যখন তাদেরকে হ্যান্ড ওভার করা হয়, ওই সময় সেটা ভালো ছিল, তারা রং টং দিয়ে দিয়েছে। এরপর যদি কোনো কারণে এই ধরনের ত্রুটি দেখা যায় তখন স্কুল থেকে একটা চিঠি, যে ডিপার্টমেন্ট কাজ করেছে তাকে চিঠি দেওয়া, নয় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা। আমাদের বিধানসভাতে হাউজিং বোর্ডের আমাদের একটা কমিটি রয়েছে, এই বিষয়ে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে যে এই বিদ্যালয়ের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা করেছেন তারা সেখানে সেটা ঠিকভাবে না করে আমাদের এই টাকাটা জনগণের টাকা। সুতরাং কোনো অবস্থাতে কোনো দুর্নীতির সঙ্গে কোনো ইঞ্জিনিয়ার যদি যুক্ত হয়, তার উপরেও ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, আমরা তাদের কাছে নালিশ দিয়ে এই বিষয়গুলো ইনকোয়ারি করিয়ে, কারণ না হলে আমাদের এই বিদ্যালয়ে এই কাজ করা একটা ফাটা অংশ রয়েছে, তাহলে আমি ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে সেটা করিয়ে নিতাম একবার। তিনি চাষালা খয় বেহলা বাড়ি অগ্রাতার তীব্রণের হাতে সেরাম বাঁধা লাইজাখা মহারাজ তিনি গ্রেটার ত্রিপুরার अब चौबानी তিনি যতই দলীয় পৌঁছানো তিনি সামনে মা পালন তে তো আমরা দীর্ঘ 56 বছর আন্দোলন তাই ভাষাকে ও ভাষা আন্দোলন করে দীর্ঘ দীর্ঘদিন আজীবন হইতে নতুন আন্দোলন না করে সেই আন্দোলন তিনি জাতীয় দলের কোয়াই হইতে যারাও অনেক লোক তিনি স্যাক্রিফাইস করেন
आंदोलन थायो তিনি তখন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কাছে এক্সিস্টেন্স করলেন যে ওবামা সাথে তো আতুবই সাথে ওবামা তিনি সাথে তো হয়তো এবং এই যে জেনারেশন বহুতই যে আবহাওয়া যদি চিনি মুভমেন্ট যদি স্যাক্রিফাইস করেন তবে তিনি না হবেন আব জীবন তিনি যে মহারাষ্ট্র মানুষ বিলি যে আনসারি inspiration of the trial program Sarabari Dogotu of Gogo ini Gustavo Tamu Onai Kaisar Onai Sri Asama Mayo ini Delhi Delhi ini সংবিধানে যদি কোনো এই বিকাশকে কিংবা হোম কিংবা খাই আমাদের ঠিক সময় জন্য যদি ভারত সংবিধানকে তিনি চলায় ইউথ বিরোধ চলাও ini kami bisa Koktwma dari Kokborok ini drugs itu oleh timah ini dibuat oleh bangsa mana jadi Kokborok ini berkasar no tomonya tu ini tamu ini ali fighter tamu jadi next generation merau jadi hal jadi jatino angkatnya saya ini bukan ini vision jadi किसी को कोई कोई अब मानना नहीं होगा अब सब कुछ खाई तो नहीं लोग तो खाई होगा तो कुछ खाई नहीं अब ना जो आशा खाई जो डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लॉक कमिटी yang blok ini Kokborok presiden, vice president, wakil presiden, secretary ini di sini বিভিন্ন ini pakai untuk cuma hari itu boleh pakai apa orang ke sini itu no ini pakai no problem saya समाधान जो दिन नाव जब ini शिक्षा youth merawat principle itu kemudian sukses kemudian ini salah non Islam nama drugs almost daily drugs mana bomjaro exercise untuk police untuk বিভিন্ন software atau jauh lebih profesional. Mau kita untuk bicara untuk lakukan untuk baik untuk lakukan untuk juga mau sesuatu ini bro, jadi indigenous bro, memulai bro, apa baiknya juga bro, domso kalian বিভিন্ন national party lo apa cerita lu semua
아무나 좀 대결을 아이들은 좀 멀리도 좀 대결을 나오고 아버지는 저라이로 하고 다음에 유지하고 오 가이사구나 제가 뭐 같은 사람이 앞으로 महाराष्ट्र मीटिंग करना लोगों के डेपुटेशन को एमडीसी को अपना तो बहुत सारा लोग जो भी एग्जाम में वाइस जो भी एगो चीनी पाराओ जामुन बखा आर्मी चाकरी खाई रिटायर होकर खाई का रिटायर होकर खाई का मौका मिला मतलब फ्रॉम टाउन मतलब पिंडी को खाऊंगा पिंडी को खाऊंगा ये बेहद हॉस्पिटल में अब चुआ मार खाऊंगा खाऊंगा जेल में तो चुआ kecuali pilot berau usul pemulihan produksi kecuali ekor pilot armiro kompor dari mereka kompor kaji kompor kompor itu luka berapa kompor ini tapi apa itu kompornya bogong एक कमरे का गौरव से कौन बोलते हैं अरे हाँ किंतु बिनी वो काम न सकते इन्होंने किसी से चले हो तो हो सकता है चले या कौन के कामों जो कौन लोग कौन लोग वाट उनके पास जो बैठे लोग दोनों सामान्य लोग सीख रहे हो उनके लोग ठीक हो Paro, anu cuma ini, ang kursi ternyata, ang kompor ini kompor mana aku kompornya, bogong ini. Untuk ini pak ini itu kompor, oh ya, nunggu mami, apa bogongnya, nunggu diomai, hari ini, ini bukan orang kasar, kita bos tahu. यारो आमले को बंगलो रोमनी अब योगी लिखा कि वो को आपका योगिया हाइट लोग बोलो वार्ता चिचिका वो आदम बंगला तामो को एक होगा वो बंगलो कोमोरो चिनी बोलो कोई कहा होता है मिजोरम प्रॉक्सा भोगनामा क्रमशः आरो ड्राफ्ट आंदोलन तैयारो अंका कैसा बनाओ आरो बनाओ चुप आने लोकानो अब ये बता साइए हम वो चुप के आलमनी अब वो बंद कर आज फिनिश कर चुप हम आउया ini jadi kemana anakmu buat kamu kerja buat kita ini mana pun kalau kalau cukup cukup minta itu buat semua ini cukup ini itu aku orang lain ani buku pun drama cukup dengan ada ini mana ini jadi buku ada untuk kamu next साल में ना हो और वो कोई तो सिर्फ होता है उनके वैसा बहुत से सब होता उन्हें तो हम है तो अब तो हम मसीहा चलान को लेखा करो नहीं बनाई हो उन्हें क्यों जीवन है तो चला देते हो किंतु जो तो उच्चवा
Lai Pai Boleh bisnisnya besar naik Koktwma ni apa beri naik Koktwma beri ang hari ini belum apa beri mulai ang hari ini buat Koktwma yang hari ini kemana jadi belum tahu jadi lugu jadi mungkin mulai ang hari selalu berlalu cua arah berani berani naik Koktwma masuk lagi. Ini dulu dah jangan aku minta naik boleh besar kepala berapa tahun mulai Nukli pekta, nukli romani, gongi mulai romani, nukli ini hari ini अनेक ड्रग्स bisa खाइते berapa lama menjadi জীবন তাই মাইনে ওপর সরকারের উপর হাইলো সুস্থ করে এটা বলন মানে দেখো বরং ইয়াসকু ভাই হাই খাইলো বড় চাকরি চলে তো ভাইসা চলে যখন তুই মামা তোরা ও তুই Waktu itu mampu saya belajar, bawa tulis mana, sekolah dulu, tahu pelajar, berapa dia sekolah, kamu ini bil mana? Waktu itu saya kamu dari berapa, mana itu, bawa tulis mana, tulis kamu tahu bil mana, berapa tulis, kamu kini jodoh, wasu orang ini, orang kini berapa? Hari ini tu bangsa, tahu orang ini yang tu international orang tu, apa mama company boleh orang tahan hati dia, ini cara ini jadi macam ni orang itu mesti ada. Kali ini tahu ini Maharaj yang tahu, hari ini tahu, cuma tahu kali itu, ini orang ini kontrol. Anisab kahamuda bhai, अरे next generation हम भाई को बातें नहीं भाई के जिन गुरुओं को बात हम सुनना है वो तो जो हम एग्जाम्पल रिलेट है जो फेमस होता है जिन ग्रेटर पीपल जो मानने बोली जो जो हम एफर्ट हम नहीं लगाएंगे जो मतलब तीन मामले होना है जो जो मानने Imam itu berfungsi apa tu ayat nama apa tu jadi dulu proses itu oleh orang Rusia besar orang kaya bahaya edisi kaya legislation bahaya orang yang kita potong oleh orang Rusia ayat itu kalau kerja company itu itu macam boksa परिवार ताऊ चाहे तो मेरे को मेरे ओकरा बराव कुछ बराव तुमने तो भी चीज़ लगी बराव ये लोग नहीं जानना वो भी वो चलाता बोता मतलब वो उम्र बड़ों का इतना मुक्को बनी बिल्ली नौका नौर तो नांगल कोई जाता उन्हें वो बिल्ली बाल ओकरा से वो किसे बुझी ना तो बुझाता बाबा को सुनाए मानो सुनाए उनको बुलाए करी का उन्हें खूब है चला उनके पास इतना आशा नहीं आप देश में अपने भाई लाए उनके पास बिनी भाई बात चला बिनी को पियां को तम बुलाए बिनी को सुनाए बिना आनी तो पियां सुनाए Risubandiro dan masulai angkat saya yang nanti kong salai salai yang top salai angkat salai negeri puncalabo salsa di sabun piano suka piano ganti kong mana mereka kalau di rumah mereka puncalabo sel bakal paham kemana piano suka main musik kaya ini gaya juga Ringo masuk, heboh, salsa, dos di juga, dos suka.
ini kita tu boku dah ini boku ni kita tu kaji boku dah kaji mungkin yang ulo ini baka langsung kita tu badan nama sanai kubui sanai bapa yang suka mau makan hidup masuk angka isa online kayu ini untuk yang siwoi untuk yang itu baik itu untuk utara untuk beriga ini anbai menurut saya yang ada di dalam siwoi itu kayu jika online ini asyik sikap oh kayu ada yang berkaitan dengan mesti mereka ini berlaku tata lokal tamu ini orang di sana kita sini ini kayu kebanyakan sini kalau online sini cara kayu contoh sikap jati ini freedom land freedom राजनीतिक समन्वय jadi Mali, Cakri, sama-sama ini apa tu? Mana hobi baik, jadi hara, jadi Cakri, jadi Maya, jadi district council, 6 provincial jadi anjur ekonomi, mana tu itu, kebanggaan apa? Berapa jiwa kita di sini, ini ada bahasa Kongo, apa tu lain no? Itu apa jadi? Jadi next generation, mereka jadi cara हम विश्वास को फेंकने sama अब मानने वाला दिया कैसा कौन को मोहरा से यो नो आनो इन्फ्लुएंस करने में दिल्ली इमाम दिल्ली सक्सेस करने में को नो आंदोलन विश्वास करने वाला है को कोष्टमा दिल्ली विजन दिल्ली इमाम काम करने मुझे दिल्ली को आना चाहिए पार्टी करें आपको पोस्ट करें आपको पार्टी करें अब तो लोग की मांग करें अब तो ये सक्सेस होना दिल्ली को ये करें जो का काम हो जो दिल्ली आम है चीनी बखावर चले गए आज को ना प्रोग्राम को आम का काम हो अब तो लोग नहीं है जे को म्यूजिक जे को धरा जे को जागो वो तो वो करू सिद्धांत जाता है जो सेवा करे जेल खबर कोई नहीं जो युद्ध ओ ये बंदारो जो जे कोई जेल खबर अब हिंदू मार है अब दे मार है अब बोल हम तो बाबू को देश को बोलो तो जो मार है बोले जो तीन ग्रुप के लिए इसे उल्टा उठा डिस्ट्रिक्ट को भी आगे तो कौन खबरेगा पार्टी प्रेसिडेंट बोला पहला घोषणा करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चालू करने होंकम अब इन फ्यूचर अब तो ये प्रोग्राम में जो आइडिया हम खाएगा itu bisa sistem itu terjadi tahu ini beberapa 2 tahun mereka aku soito ko angsa dari korban tahu cuma tadi disiplin itu apa naik itu apa tadi naiknya jeda ko jadi saman jadi aku finally itu semua itu successful apa yang jadi apa itu next umur berapa kita program हम माफ करना है कोई डिस्ट्रिक्ट कमिटी जो ऑफिसर करना है दोनों लोग तो ये कैसे सिस्टम तो करना ये सिस्टम अब भाई का है दोनों को भाई का है वो चाहता है ये आपको अब तो ये उनका किंतु नराव
Abo tayo, abo tayo silang mali kaya, mga kahang na ito, abo tayo, abo tayo sa talaga himanyo kung kayo tinawo, abo sa minority, bago sa binay, bago I think sini kami pula orang kaisa sini blok presiden ayam to sini itu minority of ayam to sini minority of kayu kamu itu berapa ni orang minority itu berapa itu dan berapa kamu semua kayu जे मेरी आंदोलन dalam 99% voter pemilih जनसाधारण pemilih berada di sini lokal pemilih sini makam saudara ini non-tribal pemilih berada confidence berada di sini confidence apa perlu kita kecuali masalah juga kalau support Jom satu saudara, mereka mungkin chief minister cari, सरकार cari, jumlah parti kaya, parti member, MLA, NDC orang, kita tahu, jadi Maharashtra kaya, kaisa itu sudah Jerman kaya, NDC tahu Union, mana kaya kita orang ini orang chairman, CM, deputy CM, EM, MDC ini itu mana tahu, harus state government, abu basic kerja itu, abu gaya ekspor abu ni sekarang polisi itu abu sok, itu ya orang boleh nak kita kayu sekolah kerja tahu. जो कुछ एलाइन के लिए कोक्टोमा पुलिस वाले ने कहा मरा हुआ है तो वो समर्थन ना करना उन्हें घर से सीधे जेल में गए आगे बनाए जेतु त्रिपुरा की स्ट्रक्चर बायोमेट्रिक इंस्टॉलर साइबर से काम बांग्लादेश ने हमारा कैसा नेशनल बांग्लादेश के नेशनल को लोग में महाराष्ट्र माफ करना है Saya boleh bayar itu sendiri lah. Jadi kalau saya kalau betul saya bayar, lalu program siapa pun tidak boleh. हमने वाई को सुप्रीम कोर्ट में तो उकील एडवोकेट बोला आई गारंटी तो वही हम वीसा था वाई का हम अप्लाई करेंगे तो वीसा वीसा को Amerika pun Maharashtra menjadi parti এবং administration Kokborok highlight itu pun memang invite lagi. Kalau Bangladesh itu Kokborok खूब काम है और influence होते हैं कि जम्मू कतार मारे जो इसका खाई है अब वो किंतु emotional तब सीख रहा हो चला उनकी जरूरत है बड़ा उनके लिए कुछ परिचालन नहीं है खूब लाइट खूब अब उन्हें चीज़ इमाम चीज़ विजन अब कमाई करना है बड़ी वाले के लिए कॉलेज में जो तो ये करना है मेरा माँ बोलो नहीं मेरा भविष्य का मसला है आप हाईटेक बताइए हाईटेक जो श्री महाराष्ट्र से इमाम महाराष्ट्र से घट कर लो आप वो सोहे कर रहे हो नो कितनी मांगना है मिनिस्टर आता है कौन देखो नो ऐसा पोजीशन कैसा प्रिविलेज कैसा तामन बारे में बहुत हम चाहिए अपन लोग की बात है हाई जो हम करे नहीं फ्यूचर में बताया सकता है ये जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के कंपनी कहो और किसी को हम बताओ 44 35 ऐसे ग्रुप से करेंगे
organization này 34 committee 100 बहुत होता है कि है पूरा चीज साथाई मास है मेरा को हमारे नहीं तो ज़्यादा नामों के तो असल सक्सेस की बात है चीनी क्वालिटी ना चीनी बड़ों के और सामूहिक तक नहीं है सामूहिक बोला चलो बोला तो हम बोला तो चीनी के स्पीड चीनी के बहुत कंपनी जे नाहोमो जे कंपनी और भी चीज लोग नहीं को आज जगह जगह लोग कंपनी लोगों को ठीक करो बुराई को चलाओ लोगों की विषय करो चाया जे हेवी ताई ड्रग से लोग नोयों में और लोग की ओपन मेरी भाषा बोलो मकान नहीं मैंने उनको बेराम मानना चला कहाँ देखा करो बीए पास किया बीए पढ़े थे हाई स्कूल पढ़े ड्रग्स खाते प्रिंसिपल डिग्री को যখন চাকরি খাই না যখন কাম খাই নাইট খাইতা অস্ট্রেলিয়ান দিন মত দিন দুপুর সখা দিন দুপুর সামনে গম রকমানি সাদা ও আইয়ারো আমদে কম্বলহি রকমানি অবস্থা বলে গম কেবি সাদা ও লঙ্গি কম্বলহি ইয়া কাইনি বসাবো আহা am ya kali ka u kombol himani gong sar ya kali ya jual ko kan ego ko so ko ego ko ko u jual ko besok kami ya ini hore ini minority tribal simo tu majority of minority tu tamam macam status ni tu follow karna jo almost 30-40% জীবন নষ্ট হয় কেউ ওরাই অভাব জায়গায় ও ড্রাগস পাইছে জায়গায় কেউ পুরো চুয়াল সেগুলো তাকে কেউ জানে না আজ থেকে আমরা এটা দরকার নয় আমি চুরি আমি আমको तो लोग लाइक 76 years तो हाई इनकम कमीशन अवेलेबल तीन डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन कमिटी और स्वयं अवेलेबल फेमस कहानी श्री महाराज काउंसिल जे प्रोग्राम काउंसिल जे ऑब्जेक्टिव को जो लाचिया তিনি সাধু ওদের মধ্যে নাই তিনি যেরকম কিন্তু আমাদের উপায় নাই সবসময় রাখো ইনফরমেশন করতে লোক রাখো ইনফরমেশন কিন্তু করে আবো মারা নাই করতে নাই সামুদ্র মারা এই মধ্যে যে তাই মানে যত চাও শিক্ষা রাখো और जो एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ में जिन्हों को ग्रामीण को सुजुग मारे सोशल ग्रामीण चुनाव मारे जो जगह তিনি চাষালা ব্রু সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন লোয়াজং বাই বুবাগরা ঘর আগুলি নন্দননগর খাকসামা কমপ্লেক্স কক্তমা ধরনের বাঁধা খাই শাখা তিনি চাষালা ব্রু সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন লোয়াজং বাই বুবাগরা ঘর আগুলি নন্দননগর খাকসামা কমপ্লেক্স কক্তমা ধরনের বাঁধা খাই শাখা আর মঞ্চকা মথানি কাসকো শান্তি রয় রিয়াং তাংফাং মনমোহন রিয়াং এডভাইজার মেম্বার নির্মল রিয়াং নকারি কুবুনি আদং রক বাঁধা কক সাংলা থাঙ্গै মারজাंनाय আদং রক বসকানি সাল মথানি ফাসিংতে তামো সামং বুতাং খাইनाय আবনদি খুखेंखा aboni bisingo röngbwkhak rang thongbwkhak te hugomumu buno tegabo kusugo tisani bagui samung khainani koksaka borok teibo saka molchom chorki omohaike juda juda tribe siyawi kaisa bro hine sinambagibo koksaka asok sibia bro socio cultural organization ni haborok sanani bagui thai painani agulibo permanent riang khodane lukrok busuk tong abono karibo riang rongno election commission refugee himati koksaka media ne takhorono phaikaham ke khakchamo ya phayo ke tini Bru Socio Cultural Organization mini Central Executive Committee ni meeting গত জানুয়ারি 8-9 তারিখও তিনি কনফারেন্স ট্রায়ানিয়াল কনফারেন্সও এক্সিকিউটিভ কমিটি পাখামো তিনি ফার্স্ট মিটিং র মিটিং চং
discount matma samutangnai aboni kau salaiha ke ani loge tongo angke bo ani moke samtere riang angke president ke bokugo monmohan riang general secretary bokugo nirmal riang advisor ke chini sister lady bokugo centralized group member ketetre chini member potong payo এবং বিভিন্ন বিশ কামত মাতমা তিনি অ্যাকশন প্ল্যান এবং আবারও চং সালে তিনি সিদ্ধান্ত লাহা কেতাব তিনি জেনারেল সেক্রেটারি এবং আবার সিদ্ধান্ত রন্ন নন সাগ মানে আচ্ছা ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট নেই কেহা যত ডিএম নেই হ্যাঁ চারজনা ডিএম আমরা একটা চিঠি থামো যে রিয়াং শরণার্থী মানে রিয়াং রিফিউজি ইয়ে আবার এনরোলমেন্টনি ব্যাপারে একটা ইনস্ট্রাকশন থামো इनके चुंखे रियांग रिफ्यूजी मुनि ऑब्जेक्शन चीनी ऑब्जेक्शन तो कारण रियांग तो रिफ्यूजी या बता चीनी देशन से इनके वो जे शब्द यूज का वो के आईडीपी माने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स पीपल हाँ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल से बरो इनके चुंग अपनो लाये एक टा मेमोरेंडम सबमिट किया ना अपनो चेंज करी रियांग रिफ्यूजी ता हिया माने ब्रू आईडीपी व्यवहार करी इनके अब इन प्रिंसिपल ब्रो एक्सेप्ट किया बनो चेंज करना ही है जो खनाओ जो शाह एक तो वो एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिना था इनके वो मेन तो सेटलमेंट ना यो ओएसडी टू सीएम हाँ एक जन तुम ओएसडी सेटलमेंट नहीं बेपारो बिना रुपा था हाँ थांके बम्पो बनो साव बम्पो एग्री किया जब ब्रू रिफ्यूजी माने ब्रू आईडीपी उनाय ताबो निर्वाचन कमिशन रो साका अब ताइ नेक्स्ट उंगला खातनै इगाके ओ जागिन थामनो कारसन खाइनि सारा साका ना आसबाय जब खुशी ना कि अब कारसन खाइनि साका ना फ्यूचर तो कारसन खाइनि साका हां अब चंगमाय को तको माने ब्राउ जे फ्रेश कोरिजन इशू खमो अब चंगमाय को किन्तु चिनले डिमांड ले चंग प्लीज खा आसुन गरानो गवर्नमेंट पर चुंतिनि आलोचना लारुखा ओ जे राजबारी बिसिङाव आगे राजानि आमल सिमियो चिनी ओ संग्रमा मताइनो पूजा खैनानि एक स्पेसिफिक जागा रिजार्भ दङ जेटा ताबो आनंदमयी आश्रम खाइ रिजाखा ओ पूरा पर्सन किन्तु राजानि समय ओ संग्रमा मताइनि बागै अब एलटमेन्ट खाइजाक राजा वे बागजा किन्तु सबसे कइला अब राजानि समय पाइथामन परे त्रिपुरा सरकार आबनो आनंदमयी आश्रम नामै रिखा ओंखाय जों आबनो दाबि खाय एटलिस्ट एकटा पर्सन फनो जत माया फनो किसा पर्सन फनो ओ मताइनि बुङो जेटा राजा क्लाङि थांखा आबनो हेरिटेज साइट हिसाबै लारुगनानि आबो जों चिनि डिमान्ड लारुगनाय त्रिपुरा सरकार जों मेमोरेन्डाम साबमिट खाय आबो चिनि दिनैनि डिसिसन दङ ओंखाय ताई कैसा चीज डिमांड है जेटा कामान चुमुनी ये जेटा आगरतलाव बुमु अब कामान बरन फायखा वो कामान तो त्रिपुरा राजा वो कहबाय हुसेन साहब युद्ध खाइसे वो कामान नती फैमानी ओंखाय औ युद्ध खाइनाय जे सेनापति आफु राजानि ब्रत रायखसाक बाय रायखसम ओंखाय ब्राउनि बुमुङो चुमुनी कैसा खाइमानो आबनो कामान चुमुनी हियावै जे कामान तिनैनि बुमुङनि बुमुङो दे चुमुनी खाइमानो आबा कैसा चिनि डिमान्ड लारुखा मोटामोटी तिनि जेहेतु चिनि फार्स्ट मिटिं चिनि बिसिङाव सेल्फ इंट्रोडक्शन अंलायखा प्लास नेक्स्ट मिटिङाव जों सालायनाय राफलि उमनो चिनि दिनैनि डिसिसन ताइ हयतो कैसा मिसुक ना एक्चुअली चिनुमो पहिलानि एग्जिक्यूटिव बडी मिटिं उनके लास्ट कॉन्फ्रेंस 8 and 9 21तम कॉन्फ्रेंस चिनी जत कमिटी मेम्बर आपु फलुंगसो याखो ताई 5 जना 36 तमानी उनके तिनी जों ओ 5 जना चिनी ऑनरेबल मेम्बर नि बुमुसुं डिसिसन लाई सिलेक्ट खाइखा ओबो थांखा चिनी पहिला उनके द्वितीय तो चुंचों लेखा चिनी ओ जे बीजेपी जे चिनी रियां गनो हिंजाक मानी ओबो चिनुबो जे रियां एक्चुअली चिनु मतो सुदो अरो या रियां अरो मिजोराम बो दङ आसाम बो दङ किन्तु कम्युनिटी न चुं
যেটা ST সেপুকো রিয়াং ট্রাইব রিয়াং কমিউনিটি রিয়াং আবনো কমিউনিটি ব্রু খাইনানি আবো চিনি অনেক পুরানা দিমান যার টাইটেল কেউ রিয়াং সইয় কেউ মলসুই সইয় কেউ চরখি সইয় गोबां सैनाय दङ किन्तु कमिउनिटि न ब्रु कमिउनिटि निये जे चिनि आबनो जों ताइसा आबो डिमान्ड प्लेस खायनानै चिनि आलचना खा ओंखाय जों चिनि जे मेन उद्देश्य चिनि बेस को जे कन्स्टिट्यूशन थाइजाक माने अर्गानाइज खायमाने एजुकेशनल डेभलपमेन्ट इकोनमिक डेभलपमेन्ट कालचाराल डेभलपमेन्ट ओंखाय निनि ताइ हेल्थ एन्ड सेनिटारि प्रग्राम যেমন চিনি বিসিং অনেক তাপো ড্রাগস রাও এডিক্ট তো ট্রাই রাও আবার অনেক কিছু ব্রণ নাইনানি ওখানে আবো রং তুইয়ে जों সব কিছু সামরং ন जों ঠিক মতো ফেসাও না বাকি 5টা এডভাইজারি কমিটি খানানে হিয়ে जों জংখা ও এডভাইজারি কমিটি নি বুমুরং খা Advisory Committee for Cultural Affairs, Advisory Committee for Education and Career Guidance, Advisory Committee for Language and Literature Affairs, Advisory Committee for Social and Customary Practices, Advisory Committee for Women and Child Welfare, Advisory Committee for Health and Hygiene. ও 6টা ফিল্ড जों বাইকে মানে চারিটি সানানি আবন বাগৈ চিনি এক্সিকিউটিভ বডির মেম্বার তংনাই প্লাস সমাজ যারা হগ্রা জাগ্রা তংনাই বা যারা রিটায়ার্ড যারা সিনাই রংনাই ব্রাউন আবকে ভাদ্র মাসনি অমাবস্যা নি হরং সাল হর খাতা হ্যাঁ আবকে সাল সাল হর জাগিরকে হর নই বিসকাং সামুং তাंनानै আবো जों ডিসিশন লাখা কমিটিও সাবা তংনাই আবো जों চিনি নেক্সট মিটিংও फाइनल डिसीजन एप्रुवल लानाय नेक्स्ट जों डिसीजन लालायखा चिनि एनुअल मैगजीन जों पाब्लिश खायनाय नेक्स्ट हजागिरि चिन जेटा खेरासरांना दङ उ समय जों अमनो पाब्लिश खायनानि गम कायसा चिनि डिसीजन दङ ओंखाय चिनि आरेकटा डिसीजन खा चिनि अफिस करे जों কোনো একজন চিনি মেম্বার অনি নগ হাইকে মিটিং नमा खायो बा কোনো समय बारा लाय मा खायो ओंखाय एकटा पार्मानेंट अफिस खायना बागै हा पायनानि आबन बागै जों दिनै डिसीजन लालायखा ओंखाय आबन बागै जों एटलिस्ट मिनिमाम 12 लाख रां खांनानि जाते 2 घन्टा मतो जमी जागा पायमानानि मतो मांखांखा बाथाय गोबां पायनाय जदि कालेक्शन काम खांखाय ओंखाय आबो चिनि उ दिनैनि मिटिं एकटा डिसीजन ओंखाय ताइ दङ जों चिनी ओ PGP डिपार्टमेंट जेटा मेनलि प्रिमिटिव ट्राइब रियांगरनि डेभलपमेंट बागै एकटा डाइरेक्टरेट ट्राइबल वेलफेयर आन्डार जेटा खाजाक दंमानि आबनि अनेक किसु स्कीम ठीक मतो इमप्लिमेंट उया ओंखाय जेटा इमप्लिमेंट अंगमाबो जों अनेक समय नायमानि आबो प्रपार इउटिलाइजेशन सुबिदा आबनो जों किसु नायनानि प्लास एकटा लेटेस्ट जेटा एकटा हस्टेल कन्स्ट्रक्शन खायजाक माने हस्टेल काम गेस्ट हाउस मिशन कम्पाउन्ड 18 नगर ओंखाय आबनो बायखे ताबुक जरा तामु कन्डिशन आबो जों किसा तिरनि Kokborok Koktwma alsuno ni Kokborok Koktwma najan bugai choy oida tongri Swrangchati